Hei whakapuare ake I tēnei wāhanga o tā tātou hōtaka kia te huri ake tātou ki te māngai take Māori o te rōpū reipa kia Shane Jones. Tēnā rā koe Shane. Kia ora tātou. Adrian Rurafe, koia te tangata kua tohua e koutou o reipa ki te tūru o te tai hauāuru, he hanga kōrero mōna? Tēnei tangata I mua I te mahi ngātahi me tari ana he mōhio nōna ki te whakahare o tana rōpū tuatu I tērā e mokopuna nā te hāhi rātana. Tērā taha ona I heke mai a Ngāpuhi ko tana tūpuna ko te ururoa. Rite tonu pēr ki te tūpuna o taku hoa tohe a te ururoa Flavel. Māku kia tātou, he tangata whakaiti, tangata hu mārire, māne e toro hāre wāinga tonu I te hāpori. Te ahuena e whakapono ana koutou ka pai tana whakataetai atu kia Chris McKenzie o te rōpū Torangapū Māori? Tāria te wā, kia pau katoa ngā āhuatanga o te kaupapa e whai ane mātou I roto I te pāti o tira ko tā mātou tino hia ki hoki mai tēnā tūru kia mātou. E hari te mea e taunu ana, he tāwai ana rānei a Chris. Kei ko nāno o na pūkenga noki, engari ko tō mātou hia kia hoki mai tērā tūru kia mātou kei riro tēnā tūru hei tono mā John Key anō. Nā, te pire mo te rangatira nei mo moko I roti te whare pāre mate I te rānei. O whakaaro ki te putanga mai o te ihu o tērā pire? Aroha atu ki te whānau. E hara tēnei, horakau tēnei pire e pāna ki ngā pānga whenua, ki ngā take heriwa koura rānei, engari ko tōna whakamauritanga, kia murua ngā whakapai utaina ki runga I te kaumātua nei. Tuarua, kia moi rangatira I tēnā kaumātua. Tika ana tātou o te ao Māori kia mōhio ia tetahi waiata rongonui, rangatira, I mua I tana whakatāronatanga, tana whakahemonga, nāna te waiata I tuku, hei kaupapa mawana mokopuna, nā tangohea te taura I taku kaki. Me pēnei te kōrero, mā roto I ngā mahi pē I o tia mātu I tēnei karangi mārire te ngākau o te whānau. Tā te mea, hara tēnei te kaupapa ture anake, e kaupapa wairua. Rangi whakahira I roto I te whare pāre mate I te rānei. Me kōrero tāua mo te tangihana o kawa o Nelson Mandela. Wai maria rānei a David Cunliffe I āta kōwhiria ia e te Premier hei hoa mōna ki taua tangihana. Nā te mea etahi kāri whakaitia kia uru pēnei ia Peter Sharples mā, Don McKinnon kāri tukuna kia uru ki roto. Tika ana kia haere ake te Premier mo tēnei tau, te Premier noki mo te tau e haere mai nei. Take tēnei tohu ai a David Cunliffe. Eke atu tāua tātou Aotearoa ki te pito pēnei me te rangi nei, hei te paunga o te tau e haere ake nei, ko David Cunliffe te Premier. Shane, I te amuamu koe I nahi mo te rōpū kua haere atu nei ki Āwhirika, hei kanohi mo tātou ki te tangihana o Nelson Mandela. Hea te pūtaketanga mai o amuamu? Āhua pauri ahau, horakau te tahi tangata pēnei a Graham Murray, pēnei rānei a Trevor Richards, pēnei rānei me etahi o ngā pihopa o te hāhi mihingare I haere ngātahi. Me mahara tātou, I te tau waru te kaumātahi, horakau a Jim Bolger, horakau a McKinnon, horakau a Peter hoki I te tino tātā, I tātāngia rānei ngā purihimana. Nā, kei pōhehe tātou he take noho tēnei ko ngā taukumukume o te waru te kaumātahi. Nā te Premier o tērā taima Muldoon I āta inoi kia taimai e tēnā tīma, ka ātahi ka wehe mārika te motu. A hauniki e mōhu ana I heke a hau. Me taku mihi kia hone a hako oku hakaura horakau rite ana ki ona, māku kia tātou. Hore he Māori o tērā taima hiratu I aia, mo te whakahaere I ngā kaiporo tehe Māori. Horakau a pita I reira, ko hone ke te tangata horakau hiratu. I te mea au ki te pātai atu ki a koe mō hone, engari kua whakautu ki a koe I taku pātai. Nō reira Shane, kua pautawā ki a tāua, ngā mihi nui ki a koe. Hei gona tātou. Hei.